हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी ये पिला माने तुम मानकर आज समस्त बीएड जो कौन हम ना एनसर की आज रिलीज हम जोटा क्या है तुम एसएसबी वेबसाइट रे कौन हम तार रिलीज हम यही वीडियो में डिस्कसन करवा जे कौन ना किपर भाव तुम से एनसर की को चेक कर आउ केते बेले बा को टाइम रे तुमर कौन है बीएड एनसर की आसीबो यही विषय में कौन करिया आमे डिटेल एनालिसिस करवा स्टेप बाय स्टेप सब किसी जिन तुमको जनईदेवी आउ जोटा कि कौन तुमको बहुत हेल्पफुल कर बहुत हेल्प हम कौन ना तुम आज एनसर की को देखा पड़े तो ठीक अच्छे चलो तुम वीडियो स्टार्ट करवा देख पिला माने यहाँ तुम कौन ना तुम जो रही वेबसाइट जो रहा तुम जो एडवर्टाइजमेंट कहार ना एसएसबी रो देख पिला माने यहाँ कौन तुम एडवर्टाइजमेंट कहार ना तुम जो रहा तुम बीएड जो तुम कौन साम्स वेबसाइट रे अवेलेबल अच्छी देख लिखाई कौन ना तुम प्रोविजनल एनसर की बीएड रो बीएचएड रो एमएड कोर्स रो अवेलेबल हम कौ दिन ना 4/6/26 माने आज कौटी ना एसएसबी वेबसाइट रे मु तुमको देखेदेवी कि चेक कर तो यही जो तुम अवेलेबल हम एसएसबी वेबसाइट रे है केते टाइम कौ टाइम रे अवेलेबल हम तो टाइम तो ये मेंशन नहीं किसी तो ये आम धरीपर जे कौन एक्सपेक्टेड मु कहबी कौन आम धरीपर यहाँ को एक्सपेक्टेड तुम 11 AM रे बा जदि तुम सका 9 बाहर जदि या भर न बाहर ताहले मोस्ट प्रोबेबली केते बेले ना तुम 4 PM रु 5 PM भितर धरीपर कारण ये कारण मो एसएसबी रे बा तुम साम्स रे जिते बहुत कि जिन बहुत डिफरेंट एग्जाम रे बुझ कथा कौन तार एनसर की हो तार रिजल्ट हो ये सब जिन के बाहर ना देख तुम 11टा बेले तुम बाहर थी बहुत किसी क्षेत्र में है आउ देख पीजी रे हो बा तुम अदर जिते सब +3 रे तार जो मेरिट लिस्ट हो तार ये हो रिजल्ट हो तो ये सब जिन कौन है तुम से कौन हो 11टा PM रे बाहर बुझल तो आउ किसी रोची सेम जिन कौन है तुम रोचे के तार बाहर तुम 4 ରୁ 5ଟା PM रे कौन है से भी बाहर तो आम मोस्ट प्रोबेबली आम धरीपर कौन यही टाइमटा 11टा बा जब तुम लेट है कौन हम 4 ରୁ 5ଟା हो पारे बुझ कथा कौन किंतु आज ही बाहर कि जेहेतु ये कौन कर किसी मेंशन करनी तुम साम्स जे कौ टाइम रे बाहर केते बेले बाहर तो सेटा कौन गोटे क्वाइट अनक्लीयर आम मान जे आम गोटे एक्सपेक्टेड भी आमको बर्तमान समय ये कहले पड़े आज जो एनसर कि बाहर किंतु केते बेले बाहर कौन बाहर तो जना ना तो यहीटा है कौन जिनस किंतु आम देखिपर जे कौन जो बाहर सी बाहर सारा पर तुम मैंने किपर चेक कर देख आम जा कौटी ना एसएसबी वेबसाइट को जा देख पिला माने तुमर जो गूगल क्रोम रे तुम मैंने सर्च करदेव ये जो एसएसबी ओडिशा देख SSBOdisha.ac.in ये सर्च करदेव सर्च करदेला देख एमी टाइप गोटे आसीज कौन वेबसाइट बुझ कथा कौन जदि एमी टाइप वेबसाइट बा एमी टाइप पेजटे आसीगला देख यही कौन है तुम जो लिखाई देखिपार तुम यही जो सीरियल जो लिखाई देख डाउनलोड हॉल टिकेट जो रही बीएचएड बीएड एमएड तो आ ऊपर को बुझ कथा आ ऊपर को आसो तुम कौन ना तुम एनसर की आ ऊपर को आसो लिखा कौन ना डाउनलोड द बा तुम जो एनसर की फॉर आमर बीएड बीएचएड एमएड ये टाइप आसो 2026 बुझ कथा कौन तो सही जाइए कौन कर भ्यू पर क्लिक करदेव भ्यू पर क्लिक करदेला तुम एनसर की एभेलेबल तुम हो देख ये कि दिन पूर्व कौन है तुम देख कौन बाहर ना सीपेट देख बाहर देखिपार केमी भाव में पीजी एंट्रांस रे बाहर तो एमी टाइप कौन है तुम एपर ऊपर भी कौन हम तुम बाहर कौन ना एनसर की तो ये भ्यू पर क्लिक करदेला तुम बीएड रो एनसर की बीएचएड रो एनसर की आउ जो एमएड रो एनसर की गोटे ऊपर रही मैं गोटे पर क्लिक करदे एकाथ 3टा बाहरी आसो बुझ पीडीएफ फॉर्मेट रे आसो बीएड पिला बीएड रो देखिबो एमएड पिला एमएड रो देखिबो बीएचएड पिला बीएचएड पई देखिबो बुझ आउ एटा भी हेई पारे कौन ना तुमर अलग अलग भी करि पारे जे कौन ना लिखि पारे आसी पारे जे कौन ना बीएड एनसर की पाई अलग गोटे भ्यू एमएड पाई अलग गोटे भ्यू बीएचएड पाई आउ गोटे भ्यू ये टाइप थाई पारे है किंतु ये टाइप आसो तुम कौन है जमी टाइप आसूसी देखिए तुम वेबसाइट जमी आसी टाइप आसो तापर जिते से भ्यू पर क्लिक कर तो मोस्ट प्रोबेबली तुम कौन हम ना एमी टाइप आसीपर देख एनसर की एमी टाइप तुम एनसर की आसो ये देख ये देख तुम कौन देख पीजी है तुम एमी टाइप कौन हम तुम एनसर की आसो कौन ना 1 ରୁ 100 पर्यंत सब क्वेश्चन कौन हम एनसर की आसो तुम डेट रही है डेट रही तुम ये रही कौन बीएड कि बीएचएड कि एमएड
ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମମାନେ ଏ ଆନ୍ସର୍ କିକୁ କ'ଣ କରିବ ତ ମୋବାଇଲରେ ଓପନ୍ କରିଦେବ। ବୁଝଛ କଥା ଆନ୍ସର୍ କି ମୋବାଇଲରେ ଓପନ୍ କରିଦେଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଓପନ୍ କଲ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ କଲ ନା ତୁମର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ଟାଇମିଂ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବ ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ OMR ସିଟ୍ ଥିବ ଏବେ ସେ OMR ସିଟ୍କୁ ତୁମମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଧର ଅଛି କ'ଣ 1ର C ନା 1ର A 1ର A ଅଛି ତୁମେ ସେଇଠି ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ 1ର A କି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ମାରିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ୍ରସ୍ ମାରିବ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ଆଉ ତାପରେ 2ର C ଯଦି 2ର C ଏଠି ଦେଖିବ ତୁମର OMR ସିଟ୍ରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ କ୍ରସ୍ ମାରିବ, ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ ମାରିବ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ 1ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କିଛି ମାରିବ ନା କିଛି ହେବ, କାରଣ ଅନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମାର୍କ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକର ଅନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକର ବି ମାର୍କ କଟେ ନାହିଁ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ତ ସେ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ଧର ମୁଁ କ'ଣ କରୁନି ନା ଧର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା କରିନାହିଁ, ତ 8A ଅଛି ମୁଁ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଧର କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ହେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ କରିନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ କରିବିନି ନା ଛକି ମାରିବି ନା ଠିକ୍ ମାରିବି, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେବ ଦରକାର। ଯେଉଁଟା କରିଛ ସେଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲା ତ ଠିକ୍ ମାରିବ, ଭୁଲ ହେଲେ ଭୁଲ ମାରିବ। ଏବେ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଣିଦେବ ଯେ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ୍ କ'ଣ ହେଲା କେତେଟା କରିଛ, ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କରିଛ ହେଲା। ଟୋଟାଲ୍ ଗଣିଦେଲ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କରିଛ ଭିତରୁ କେତେଟା ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ରାଇଟ୍ ଅଛି କେତେଟା, ଯେ କରେକ୍ଟ କେତେଟା ଅଛି ବା ତୁମର ରାଇଟ୍ ଅଛି କେତେଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଏବେ କରେକ୍ଟ କଲା ପରେ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଏବେ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ତୁମର କେତେଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ ନା ରଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ଯେତେଟା ଏବେ ରଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ ମନେ ରଖିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତିକି ରଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛ ହେଲା, ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଣ୍ଟୁ ତୁମର 0.25 ହେଲା। ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କଟିଯିବ। କେଉଁଠୁ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍ରୁ। ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଧର ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଧର ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ କରିଛି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଧର କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି ନା 60ଟା ଧର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି। ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା କରିଛି 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି। ଏ 60ଟା ଭିତରୁ ତାର ଠିକ୍ ହେଲା କେତେ, ରାଇଟ୍ ହେଲା କେତେ, ଦେଖ ରାଇଟ୍ ହେଲା କେତେ ନା ରାଇଟ୍ ଧର ହେଲା କେତେ ନା 50 ଆମର ଧର 56 ହେଲା ରାଇଟ୍। ବୁଝଛ ହେଲା କ'ଣ। ରଙ୍ଗ୍ ହେଲା କେତେ, ରଙ୍ଗ୍ ହେଲା କେତେଟା ନା 0 କାରଣ 60ଟାରୁ 56ଟା ଯଦି ରାଇଟ୍ ହେଲା ତ 4ଟା କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା ଭୁଲ ହେଇଛି ଏବେ ଏଇ 4ଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଦେଖିଦେବ ଯେ କ'ଣ ଏତିକି 4 ଇଣ୍ଟୁ 0.25 ତାହେଲେ 0.25 ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମା ଚିନ୍ତା କର ଯେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ଧର ଟଙ୍କାଟାର 25 ପଇସା ତ କ'ଣ ହେଲା 4ଟା 25 ପଇସା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ହେବ ତ 1 ହେବ ନା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଯେ କ'ଣ ହେଲା 0.25 ଇଣ୍ଟୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଦେବ ଯେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେତେଟା କରିଦେବ ତ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ଏଠି ବାହାରି ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା 1 ମାନେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ତୁମର କଟିବ। କେଉଁଠୁ ନା ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ 55 ମାର୍କ ରହିଲା। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ଯେହେତୁ ଦେଖ ମନେ ରଖିବ 0.25ରେ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭୁଲ କଲେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଯେତିକି ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛ ସେ କଟିବ। ଧର ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଧର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଟୋଟାଲି 58ଟା ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତା ଧର 2ଟା ଭୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ କରିଥାନ୍ତା ନା 25 କେତେ ନା 50 ତାହେଲେ 0.50 ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 58ର ହେଲା ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ 0.50 ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ତୁମର 57.50। ବୁଝଛ କଥା କ'ଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବା ଏତିକି ହେଲା ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କର ନା କାଉଣ୍ଟ କରିଦେବ କ'ଣ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ସ୍କୋର୍ କେତେ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ କେତେ ତୁମର ରାଇଟ୍ ବା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତୁମଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆସିଯିବ ତୁମ ମାର୍କ। ତାପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେବୁଲ୍ର ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ବେସିସ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଯିବ କଟଅଫ୍ ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ବା ତୁମର କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ହେଲା ତୁମ ରଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିପାରିବ ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ହେଲା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ମନେ ରଖିବ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ପର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଛା ପଡ଼ିବ 200 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିପରି ଭାବରେ କରିବ ତା ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ ଏତିକି ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଆନ୍ସର୍ କି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରି ସାରିବା ପରେ ବା ତୁମର ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି ଆନ୍ସର୍ କି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା। ଆଉ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି କ'ଣ ତୁମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିପରି ଭାବରେ କରିବ A to Z ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଧନ୍ୟବାଦ।